तो हे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मोर आखि आपण मानक स्वागत करछि मोर आउ एक नुआ ब्लॉग रे। तो एबे बाजी संध्या ए बाजी संध्या 8:15 जे कि मु ऑफिस एबे जस्ट आसी पहुंची फ्रेश हो जाइछि। आउ बाटरू आसला बेले मुझे मो नजर पड़गला माछ आपण मैंने तो जानते मु मार्केट काट माने आईस डाणी माने माछ रंकुणी बिले मु तो माने आईस जेकोसी आईस तो से मुझे बाटे निजक न अटकई पारि मुझे आईस नहीं कि आसी कालठू भात पखाड़ी रखी आ डिसाइड करी आज ऑफिस फेरला बेले कौन टे आईस आनी कि करी खाली भाजीदेवी लुण हल्दी गोलैकी आ पखाड़टा खाइबी। तो चलते आपण मान सहित मुझे सेयार कर कौन माछ आनी बछा बछी कर धुआ धुई करदे तापर भाजवा आउ आज जो मु पखाड़ माछ भजा कह आपण मान सहित निहाती सेयार करी। तो चलते आ डेरी न करके माछ कटाकटी स्टार्ट करदे। तो चलते देखिए बाटरू आसले बेले कि माछ आनी। तो देखो मो माछरू बाटरू आसला बेले यही चांदी माछ नहीं कि आसी अध केजी जोटा कि 40 टंका नेला। आउ जाऊँ सब बछा बछी करदे सुंदर से तापरे भाजवा। देखंतु राति 8:30 आमर दे माछ आंची आ बसिकी माछ बाछले को माछ आंच को टिके। तो फाइनल ये माछ पूरा भल से धुआ बाछिकी धुआ धुई कर नहीं पलि आसी लुण हल्दी गोलैदे लुण हल्दी पकईदेली हलदी एक्चुअली एति मो पाखे से गोलुचे जहाँ जी पाइब बोलो गेंजी लो है गेंजी होगला जे किंतु खाइबा चांदी माछ बहुत दिन है खिया है चांदी माछ गोलिया होगला केम देखा कमेंट रे निहाती जनइबे। गैस लगिगला कड़े बसईदे कड़े गरम हवा छाड़दे ता भीतर आम बस पड़िया। तो मु कड़े तेल गरम हवा छाड़ी जाइली फाइनाली तेल गरम हो माछ पकईदे गोटी गोटी करी माछ मोर हाथ हबार नहीं बाबा जमी पकान से पकेबा गोटी गोटी पकेबा पड़ला बेले लगू देखिए ये आवाज़टा दरकार था। तीनटा आ बेसी पकड़े उठे पारि तो ये 3टा ही खाऊ। तो फ्रेंड्स आपण मन तो देखले माछ भजा हो सारी आउ डेरी न करी चलतु खाइबा मते बहुत भोक लगे आ हो गलानी भी 10टा बाजीगला निद भी प्रबल लगे खाई देखिए शोबा आज खाइबा बासी पखाड़ को माछ भजा पूरा लुण लंका रसुण पूरा पाग कर पूरा मस्त चलतु। तो फ्रेंड्स फाइनाली बढ़ा ही देखो भात बेला पड़े आसी माछ भजा पड़े आसी गोटे पागटे दला दली हम पूरा पागटे हम पड़े आसी खाइबा ये रेडी। तो चलो खाइबा फास्ट बाइट नवा पखाड़ माछ माछ कोनटा कोनटा लंका रसुण दला देबे तार गोटा पिज फाड़ पिज पखाड़ को माछ भजा जी खाई सीधा मजा आनी माछ भी माछ समुद्र माछ जो मैंने खाऊे से जानी समुद्र माछ के टेस्ट। आम छोटिया घर ता भर 50 थर दुआर खोल बंद कर कि गोटे आसो जीव ब्लॉग करटा भारी मुस्किल जमी सेमती करदे कारण सपोर्ट कर मो पुतुरा
ମାଛଟା ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାମ୍ପଲେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଚାନ୍ଦି ଚାନ୍ଦି ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଭାଇ ଜାଣିଛି ଆମର ପୁରୀ ଘର ଭାଇ ଆମର ଲୁଣି ମାଛ ବେଷ୍ଟ ବାବୁନା ଖାଇବି ଦିଆ ହଁ ଚାଲ ବନ୍ଦ ଦିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉନି ହାତ ଧୋଇଛୁ ଦେ ମିଛରେ ଜମା ଧୋଇନି କି ଅପସ୍କା ହାତ ତୋତେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଧୋଇନୁ ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇନି ସେମିତି ଅପସ୍କା ଯା କୁଚ କୁଚ ଧୋଇ ଦେଇକା ବାବୁନା କହିଦିବେ ନେ ବାବୁନା ନେ ଝିଅ ତ ଖୁଆଇଦେବି ଭାଇ ଯେମିତି ଖୁଆଉଛି ତମେ ଆଗ ସୁସାଇ ଖାଇଯାଅ ଆରେ ସୁସାଇ ଖାଇବା ଯୋଉ ମଜା କୋଉଠି ନାହିଁ ବୁଝୁ ଲଙ୍କା ବାଙ୍କା ରାଗ ନଥିଲା କଣ ମନ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ 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 ଆରେ ସିଲଭର ନେ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଠି ବଇଛି ବଇଥାଉ ପିସ୍ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ପୁଣି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଝି ମାଧ୍ୟମ ଖାଇଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଅନେଇବୁନି କାହା ସହ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ମହାନ୍ତି ପରା ଖାଇବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆମ ନାଁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ନେ ଖାଇବା ମାଛର ପଇସା ଉଠିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ମତେ ବି ସୁଜା କରିଦେଲ ହଁ ଖାଇବା ପଇସା ଉଠିଗଲା ମାଛର ମାଛ କିଲୋ ତ 40 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ପଇସା ନୁହଁ ଅଧ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ତ କ'ଣ କରିବି ଛାଡ଼ ଭୁଲ କରିଯିବ ଦେଇ କଳି କଲାବେଳେ ଏମିତି କହିବା ହଁ ଦେଇକି କହିଦେଲେ ମନେ ରଖିଛୁ ମତେ ଦେଇରେ ବଡ଼ 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 ଡାଇଲଗ ମାନେ ଟିକେ କଥା ଦେବୁନି ଲଙ୍କା ଆଣିବି ହଁ ଏମିତି ତ ସୁଜା ଆଉଛ ସେଇଟା ଖାଲି ନୌକା ଆଣିବି ଲାକି ମହାନ୍ତି ଖାଲି ରାଗ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ବୁଆ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ମୋ ପେଟକୁ ବାଡ଼େଇଲାଣି ସେ କହୁଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନେ ନେ ବାପା ନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଆଣିବେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ନିଜେ ରାଗ କଲେ ମତେ ବି ରାଗ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ପୁଣି କହୁଛି ରାକ୍ଷସ ଦଳ ନେ 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 ଦଳ ରଖିବୁ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ପିସ୍ ଦିଆଯିବ